आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई गुरुवार दिन तुलसी गछ मूलरे पोति दियंतु एही गोटिए जिनिस आपणकर केबे भी धनजनित समस्या देखादेव नाही। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉ। जदि आषाढ़ पूर्णिमा दिन कौनसी भी व्यक्ति तुलसी गछ मूलरे यही गोटिए जिनिसटी को पोति दियंती तेबे सही घरर सुख समृद्धि को केही मध्य रोकी पारिबे नाही एवं लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद सही परिवार उपरे वर्षा हेब। दर्शक बंधु, मु आपण मानंको भिडियोर आगरे बताइबी जे काहींकि केवल तुलसी गछ मूलरे सही गोटिए जिनिसटी को पोतिबार महत्व रहिछि। एमितिरे तो बेल गछ, पिपली गछ, अँला गछ, कदली गछ जहाँकि एसबु मध्य देववृक्ष सहित समान होइथाए, तेबे काहींकि आषाढ़ पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूलरे केवल सही गोटिए जिनिसटी को पोतिबा। मु आपण मानंको एही वीडियो माध्यमरे आषाढ़ पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूलरे गोटिए जिनिस पोतिबार उपाय कहिबी। आपणको केवल संध्या 7टा पूर्वरु आषाढ़ पूर्णिमा दिन सेही जिनिसटी को तुलसी गछ मूलरे पोतिबार अछि। यही साधारण उपायटी को जेकोसी भी व्यक्ति निज जीवनर उन्नति पाई करि पारिबे। विशेष करी जदि सेमानकर धनजनित समस्या देखा देउछि किंबा परिवार रे अशांति देखा देउछि तेबे थरे मात्र एहाको परीक्षा करी देखंतु। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठी एही उपायटी को करि देउछंती तेबे राताराती आपणकर भाग्य परिवर्तन होइजिब। दर्शक बंधु, आपण माने जानिछंती प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावास्यार बहुत अधिक महत्व रही थाए। तेबे सेही पूर्णिमा अमावास्या दिन आपण माने किछिटा उपाय को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायण आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती। जदि आपणक द्वारा संभव हेउछि किंबा आपणकर सक्षम हेउछि तेबे पूर्णिमा दिन कौनसी भी गरीब गुरुबा किंबा भिखारी मानंको किछि खाद्य दान करंतु एवं पूर्णमीर संध्या पूर्वरु आपण माने तुलसी गछ मूलरे सेही गोटिए जिनिसटी को निश्चय पोति दियंतु। देखिबे आपणक जीवनर समस्त दुख दारिद्रता खूब कम समय मध्यरे दूर होइजिब। दर्शक बंधु, एही वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। वीडियोर आगरे आपण माने सेही गोटिए जिनिस विषय रे जानिबा पाई पाइबे, सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु, जहा द्वारा आपण माने एही उपायटी को बहुत भल भाबरे बुझी पारिबे एवं सेही उपायटी को करिबा द्वारा आपण माने धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवे। ता सहित माँ लक्ष्मी आपणक घरे सदासर्वदा वास करिबे। दर्शक बंधु, यह पूर्वर आपण मानंको अनुरोध, वीडियोटी को लाइक करि नथिले वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। मनुष्य जीवन रे कर्म जेतिकी आवश्यक होइथाए ठीक सेही परी धर्म मध्य सेतिकी आवश्यक होइथाए। व्यस्तबहुल जीवन भितरे समस्ते तो कर्म करिथांती किंतु धर्म करिबा पई सेमानंक पाखरे समय नथाए। सेथिपई जदि आमे माने किछि पुण्य करिबा नाही तेबे कर्मर फल मध्य आमको मिली परिबो नाही। दर्शक बंधु, भगवानंकर आशीर्वाद मध्य आपणक उपरे रहिबा बहुत आवश्यक अटे। जो व्यक्ति उपरे भगवानंकर आशीर्वाद रही थाए से ता जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित तार परिवार को मध्य बहुत खुशी रे रखि पारि थाए। तेबे आसंतु जानिबा आषाढ़ अमावास्या दिन आपण माने तुलसी गछ मूलरे एमिति केउ जिनिस को पोतिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक घरे सदासर्वदा वास करिबे। दर्शक बंधु, जेमिति कि आपण माने जानिछंती प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावास्यार सनातन धर्म रे बहुत अधिक महत्व रही थाए एवं प्रत्येक पूर्णिमा रे आपण माने जेकोसी भी कार्य करिबा पई चेष्टा करिबे सेथिरे आपणको निश्चित भावरे सफलता मिली थाए। दर्शक बंधु, जदि आपण माने कौनसी भी शुभ कार्य को करिबा पई मनस्थ करिथिले किंतु आपण माने ताहाकु आरंभ करि पारु नथिले
ତେବେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନରୁ ହିଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଆପଣଙ୍କର ସଫାସୁତୁରା ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳପୁଆରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜର ଶଯ୍ୟାଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କେବଳ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବିଧି ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପିତ୍ତଳର କୌଣସି କଏନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ କଏନ୍ଟିକୁ ସାଥିରେ ନେଇଥିବେ, ସେହି ପିତ୍ତଳ କଏନ୍ଟିକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋତିବା ସମୟରେ କେବଳ ଏତିକି କହି ସେହି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସୁନାର କିମ୍ବା ରୂପାର କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କହି ରଖିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ପାରିବେ ଏବଂ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ନିୟମଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିଗକୁ।
तापरे आपणकर डाहाण हाथटी जो दिगरे रहुथिब आपण माने निजर मुख्य द्वार से ही जगार ही दीपटी को प्रज्वलन करिवे एवं आउ गोटे दीप को आपणकर ठाकुर घरे लगाई पारिबे। दर्शक बंधु से दीपटी को लगाइबा समय रे गोटे कथार ध्यान रखिबे आपण माने से दीपटीर मुखटी को उत्तर दिग को प्रज्वलन करी लगाई देबे। दर्शक बंधु जदि आपण माने व्यस्तबहुल जीवन भितरे कौनसी उपायटी को करि पारु नाहंती तेबे आपण माने आषाढ़ पूर्णिमा दिन घरर एही तीनोटी जगारे तीनोटी दीप को निश्चित भाव में प्रज्वलन करि परिबे। दर्शक बंधु मु आशा करिबी जो सब उपाय को मु आपण मानक आगरे कहि रखिली आपण मानकर जीवन रे उन्नति पई सेही नियम गुडी को आपण माने थरे मात्र परीक्षा करि देखिबे जहाद्वारा आपण मानकर ही मंगल हेब ता सहित धनजनित समस्या मध्य आपण माने खूब शीघ्र मुक्ति पाई परिबे। दर्शक बंधु जेपरिकी मु आपण मानंको भिडियोर आगरे बताइथिली जे आपण माने जेउ भी उपाय को करुथिबे सेही समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को निज मने मने स्मरण करिवे किंबा आपण माने एहाकु उच्चारण मध्य करि परिबे। दर्शक बंधु आपणक द्वारा जदि संभव हेउची तेबे संपूर्ण दिन मध्यरे आपण माने एही मंत्रटी को 108 थर जप करिवे देखिवे एहाको जप करिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूर्ण होई जिवो। दर्शक बंधु आउ गोटे उपाय आपण माने गोटे सूता को आनिबे एवं सेही सूतारे 11टी गंठी पकाइबे तापरे आषाढ़ पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूल को जाई गोटिए घीर दीप को प्रज्वलन करिवे। आपण माने दीप को प्रज्वलन करि सारिबा परे सेही धागाटी को तुलसी गछ मूल रे बांधी दियंतु एवं आपण माने बांधिबा समय रे मध्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय एहाको कहि करि ही बांधी दियंतु एवं आपण मानक मनरे जहाँ भी किछि मनस्कामना रही अछि माँ लक्ष्मी निकटरे सेही मनस्कामनाटी को जणाई देबे। एहाकु करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणकर सेही मनस्कामनाटी को खूब कम समय मध्यरे पूर्ण करिदेबे। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराइबार आउ गोटे उपाय मध्य मु आपण मानंकु कहि रखुछि। दर्शक बंधु आपण माने जानिछंती पद्म फूल माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय होइथाए सेथिपाई जदि माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद को आपण माने पाइबा पई चाहुछंती तेबे आषाढ़ पूर्णिमा दिन आपण माने पद्म फूल को नहीं माँ लक्ष्मी निकटरे चढ़ाई पारिबे जहाद्वारा लक्ष्मी नारायण आपणक उपरे सदासर्वदा कृपा दृष्टि को बजाय रखिबे। दर्शक बंधु जदि आपणकर एही सब उपाय को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई जांती तेबे आपणक जीवनर समस्त दुख दारिद्रता को खूब कम समय मध्यरे दूर करिदेबे एवं आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग मध्य खोलिदेबे। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानक निकटरे आषाढ़ पूर्णिमा पूर्वरु एही भिडियोटी पहुंची सारिछि तेबे एही भिडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जहाद्वारा आपण माने मध्य अन्य मानकर सहाय्य करि परिबे। तेबे जदि आपण मानंकु एही भिडियोटी भल लगी थाए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। आज पई रहुछि नमस्कार।